વાત કરીએ પોરબંદરના કુતિયાણાના પૂર્વ એમએલએના પત્ની હિરલબા જાડેજાની ધરપકડ। ભૂરા મુંજા જાડેજાના પત્ની હિરલબાની ધરપકડ કરવામાં આવી। હાર્બર મરીન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધાતા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। મૂળ પોરબંદરના અને હાલ ઇઝરાયલ રહેતી મહિલાના વિડીયો બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। તો લાલુ ઓડેદરા નામની મહિલાના હિરલબા પર આરોપ સામે આવ્યા છે। મહિલાના લેણા પૈસાની પતિ અને પુત્ર પાસેથી ઉઘરાણી કરાયા आरोप लगावामां आव्यो छे। हिरलबाना माणसो पति अने पुत्रने लई गया होवानो दावो करवामां आव्यो छे। विडियोथी महिलाए पति अने पुत्रने बचाववानी अपील करी हती। हिरलबा तेमज हितेश आडेदरा सहितना लोको सामे गुनो नोंधायो छे। मारा घरना अटाणे फूल मुसीबत में है। मारा घरनानी आजथी 15-17 दी पहला राते 2 वागे हिरलबाना माणसो लेगा पैसाना वहीवट बाबत लेन एणीना राखी दीधा अने मारा माथे करोड़ रूपियानु नाखे। करोड़ रूपियो मणी भेरो कोई आप्यो ने के लीधो ने। बीजा नंबर में मारा घरनावनी सोड़ता ने पैसानो बंदोबस्त कर तो घरना छूटे। मी बधाईना हाथ पग पकड़े लीधा। मारा कुटुंबना, मारा हगावालाना, मारा गामना, मारू गाम कुसड़ी है, बधाईना हाथ पग पकड़े लीधा। आज 17 दिथियानी बधाई मेरा मदद मांगा मारा परिवारनी सेफ्टी माटे। कोई मारी मदद करवा आगळ आवतुं ने। मारा घरनावनी बसावो, मारा घरनावनी बारणे काढो। मारो दीकरो, मारो घरवाळो ने मारो बाप त्रणेयना टणे है। एटला टाइम थयाना